जोहार। जय आदिवासी, जय संविधान। हाल में छोटाउदेपुर जिला में रूनवाड़ गामे जे आश्रम शाळा चाले छे, ज्यां जे आ शाळानी अंदर गुजरात सरकार द्वारा आदिजाति विभाग द्वारा जे आश्रम शाळा में ग्रांट फाळववामां आवे छे, ए ग्रांट बंद करी दीधी, जेनी खबर आवी छे। तो आ छोटाउदेपुर जिल्लाना ट्राइबल विस्तार में, समग्र आदिवासी विस्तार में आज आश्रम शाळाओ घणा समयथी चाले छे। आ आश्रम शाळानी अंदर दर वर्षे आदिजाति विभाग गुजरात सरकार द्वारा जे बाळकोने भणवा माटे फाळववामां आवता होय छे, जे बाळकोने भोजन थी मांडीने समग्र सुविधा ए ग्रांट मांथी करवामां आवती होय छे। तो आ जे ग्रांट छे ए सरकारना प्रशासन में कंईक ने कंईक रीते बंद करी देवामां आवी छे। आखा छोटाउदेपुर जिल्ला में समग्र विस्तारनी अंदर अनेक एवी आश्रम शाळाओ आवेली छे, जे शाळाओनी अंदर हालमां आवी परिस्थिति ऊभी थई छे। आ शाळाओनी अंदर, आश्रम शाळाओनी अंदर आपणा ज विस्ताરના अनेक एवा विद्यार्थीओ, अनेक एवा माणसो भणीने आगळ आया छे। तो आ आश्रम शाळाथी आ विस्ताરના लोकोने કેટલો फायदो थयो छे। हाल में आ सरकारनी तानाशाही में कंईक ने कंईक अन्याय करी अने आ डिसिजन लेवामां आव्युं छे। तो अमे सरकारने कहीए छे के स्कूलनी अंदर भणता बाळको अने ते विद्यार्थीओना भविष्य साथे तमे चेड़ा करी रह्या छे एवुं लागी रह्युं छे। आ डबल एंजीननी सरकारनी अंदर खबर नहीं पड़ती कि तमारी साथे सामे अमारे आवेदनों करवा पड़े छे, निवेदनों करवा पड़े छे अने धरना करवा पड़े छे। तमने अहींयाना जे नेताओ छे ए नेताने अहींना माणसो बाळकना भविष्य माटे, खेडूतो माटे अने ट्राइबल विस्तारना विकास अने डेवलपमेंट माटे तमने प्रतिनिधि बनावीने गांधीनगर सुधी मोकल्या छे। गुजरातनी अंदर आवा व्यवस्थित सारा मुख्यमंत्री होवा छतां गुजरातना आजे देशनी अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब होवा छतां आ विस्ताરના લોકો આવી તકલીફે વેઠી પડે છે। થોડી શરમ આવી જોઈએ ગુજરાતના જે પ્રતિનિધિ નેતાઓને કે આવા હલકટ નિયમો લઈ લે છે। આ વિસ્તારના બાળકો, જે ભણતા બાળકોને પણ તમે છોડતા નથી। એટલું બધું આવે છે રોજ બેરોજ। તો આપણે જોઈ રહ્યા છે, પણ આજે એક બાળકના ભવિષ્ય સાથે ચેડા કરી રહ્યા છે એવું લાગી રહ્યું છે। તો આ જે ગ્રાન્ટ છે બંધ કરી દીધી, વહેલી તકે ચાલુ કરીને એ જે ભણતા બાળકોને સુવિધા મળી રહે એ વ્યવસ્થા ઊભી કરે। નહીં તો આવનાર ભવિષ્યની અંદર સમગ્ર છોટાઉદેપુરના આશ્રમ શાળાની અંદર ભણતા બાળકો સાથે અમારે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે ચાલવું પડશે, ધરણા કરવું પડશે, જે પણ કરવું પડશે એ અમે કરવા તૈયાર છે। એટલે આપના
સરકારશ્રીના પ્રતિનિધિ અને પ્રશાસનને અમે વિનંતી કરીએ છીએ બે હાથ જોડીને કે આ છેલ્લી હલકટ સુધી ના પહોંચો.